गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मु तपन आज हूँ 21 नवेम्बर गुरुवार कौन रही सकाळ गुरुत्वपूर्ण खबर आसतु थे नजर पकाइबा ता पूर्व जदि आपण मैंने प्रथम थर पर आम चैनल को विजिट करुँच चैनल वीडियो गोटे लाइक करूँ आउ सब्सक्राइब कर पाखे घंटी बटन को दबाई दिखाँ 24 ओडिशा आसवे केंद्रीय टीम आकलन करेंगे बात्या दाना क्षति आकलन आसवे केंद्रीय टीम 24 तारिख में टीम पहुँचे कहले राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी 24 रु 27 तारिख पर्यंत ओडिशा रे टीम रहिबे बोली कहिसंती सुरेश पूजारी। गृह मंत्रालय जुग्म सचिव पीके रायଙ୍କ नेतृत्व में आसिबो टीम 7 जणिया टीम आसिबे क्षतिग्रस्त जिला ग्रस्त करिवे 25 रे भद्रक बालेश्वर और केन्द्रापड़ा जीव टीम सेहीपरि जिलू फेरिबा परे 26 रे भुवनेश्वर रे अधिकारीଙ୍କ सह बैठक हेबो। एहा परे टीम मुख्यमंत्री को मध्य सौजन्यमूलक साक्षात करेंगे बोली कहिसंती मंत्री। परवर्ती खबर रिटायरमेंट एज है परिवर्तन 60 नुहे 62 सरकारी कर्मचारी मानकर बयस सीमा वृद्धि करने निष्पत्ति नहीं केंद्र सरकार। एणिकी 60 वर्ष कर्मचारी को मिलनी अवसर यही बयस सीमा वृद्धि कराइबा सरकार तरफ निर्णय नि चाकरी क्षेत्र में केंद्र सरकारी कर्मचारी समय सीमा आउ 2 वर्ष वृद्धि करने को सरकार योजना करिसेंती। तेबे एणिकी कर्मचारी 60 वर्ष बदल में 62 वर्ष बयस अवसर ग्रहण करेंगे। आसंता वर्ष एप्रिल मासरू यही नुआ नियम लागू हेबो बोली कहा जायछि। एनै कैबिनेट बैठक में एक लेटर भाइराल होउछि। परवर्ती खबर महाराष्ट्र एवं झारखंड रे होई हाई वोल्टेज इलेक्शन शेष होइछि। महाराष्ट्र रे 288 आसन रे गोटे पर्यायर मतदान शेष होइथिबा बेले झारखंड रे 2टी पर्यायर शेष होइछि मतदान। आज महाराष्ट्र रे मतदान होइथिबा बेले झारखंड रे 2 पर्यायर भोटिंग सरिछि। ईवीएम रे सील होइछि प्रार्थीଙ୍କ भाग्य। मतदान परे आसिला एग्जिटिव पोल। महाराष्ट्र रे पुणी सरकार गठन करने को जाउछंती बीजेपी नेतृत्वाधीन एनडीए आउ पुणी विरोधी आसन रे बसिबो आईएनडीआई मेंट। विभिन्न एग्जिटिव पोल संस्था पक्षरु करा जायथिबा आकलन रे एनडीए आगरे रहिथिबा देखिबाकू मिलिछि। परवर्ती खबर फेब्रुआरी 18 रु जुक्त 2 परीक्षा संपूर्ण कार्यसूची जारी। जुक्त 2 परीक्षा नहीं आज कार्यसूची प्रकाश करिछि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद सीएचएसई। फेब्रुआरी 18 रु आरंभ हेबो जुक्त 2 परीक्षा आउ यह मार्च 27 तारिख पर्यंत चलिबो। सकाळ 10टा रु अपराह्न 1टा पर्यंत समस्त परीक्षा हेबो। 18 तारिख में जुक्त 2 विज्ञान छात्र छात्री एमआईएल परीक्षा रही। 19 तारिख में जुक्त 2 कला और वाणिज्य छात्र छात्री परीक्षा आरंभ हो। से दिन सेमानंकर एमआईएल उड़िया परीक्षा अच्छी। 20 तारिख रु धंदामूलक छात्र छात्री परीक्षा आरंभ हो। 22 तारिख में विज्ञान छात्र छात्री इंग्राजी परीक्षा रही। 28 तारिख में विज्ञान छात्र छात्री पदार्थ विज्ञान बा फिजिक्स परीक्षा थिबा बेले मार्च 4 तारिख में जियोलॉजी, मार्च 7 तारिख में रासायनिक विज्ञान बा केमिस्ट्री, मार्च 10 रे ऑल अदर एमआईएल 17 रही गणित, मार्च 21 रे कंप्यूटर साइंस बायोटेक्नोलॉजी एवं इलेक्ट्रोनिक्स एवं 26 तारिख में बायोलॉजी उद्भिद विज्ञान एवं प्राणी विज्ञान परीक्षा रही। 26 तारिख में सकाळ 10टा रु 11:30 पर्यंत उद्भिद विज्ञान थिबा बेले 11:50 रु 1:20 पर्यंत प्राणी विज्ञान परीक्षा देवे छात्र छात्री। तेणु जुक्त 2 परीक्षा एवं 18 तारिख रु फेब्रुआरी 18 रु स्टार्ट हो। तेणु सबू छात्र छात्री मैंने से ध्यान दे निजको परीक्षा पानी प्रस्तुति करना निहाती जरूरी। खबर सरकारी कर्मचारी उड़िला होश। कर्मयोगी को पास करने को पड़ो परीक्षा नचेत मिलबनी दरमा। सरकारी कर्मचारी जो मैंने कर्मयोगी होना से कर्मयोगी परीक्षा रे उत्तीर्ण नहेबा पर्यंत दरमा पाइबे नहीं। सरकारी कर्मचारी को कर्मयोगी करने मोदी सरकार मिशन कर्मयोगी आरंभ करिसेंती। आदर्श टेक्निक एवं सृजनशील सृष्टि पाई मिशन आरंभ करा जायछि। एही मिशन अधीन रे सरकारी सेवारे थिबा समस्त कर्मचारी एवं अधिकारी परीक्षा रे उत्तीर्ण हेबा बाध्यतामूलक। 2 सेप्टेम्बर 2020 रे नुआ भारत पाई कर्मचारी मानक प्रस्तुत करने कैबिनेट मिशन कर्मयोगी योजना को अनुमोदन करथिला। एही प्रस्ताव अनुसार सिविल सर्विस रे नियुक्ति परे संस्कार आनिबा एवं वर्तमान कर्मचारी मानक तालीम देबा पाई मिशन कर्मयोगी मानव संबल विकास कार्यक्रम आरंभ हेबो। परवर्ती खबर ऐतिहासिक बालीजात्रा रे
ଜଲୱା ଦେଖାଇଲେ ସୋନୁ ନିଗମ। ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ଗାଇଲା ବେଳେ ପାଦରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଜୋତା। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବଲିଉଡ ସିଙ୍ଗର ସୋନୁ ନିଗମଙ୍କ କ୍ରେଜ୍। ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା ସୋନୁ ନିଗମ ନାଇଟ୍। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଝୁମୁଥିଲା କଟକ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ। ଉଭୟ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ସୋନୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିଣିଥିଲେ। ଖାସ୍ କଥା ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ଗାଇଲା ବେଳେ ପାଦରୁ ଜୋତା ଓହ୍ଲାଇ ବେଶ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ ସୋନୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଥିଲା ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼। ତା ଭିଡ଼ରେ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ମଞ୍ଚରୁ ଭାସି ଆସୁଥିଲା ବଲିଉଡ ସିଙ୍ଗର ସୋନୁ ନିଗମଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ। ସୋନୁ ନିଗମଙ୍କ ଗୀତରେ ଦୁଲୁକୁଥିଲା କଟକ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ। ବାଲିଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚର ଦିନରେ ସୋନୁ ନିଗମଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ଦେଖିବା ଲାଗି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସୋନୁ ନିଗମଙ୍କ ଗୀତରେ ମଜି ଯାଇଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ନିଜ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ସୋନୁଙ୍କ ଗୀତକୁ ରେକର୍ଡ କରି ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାର ସ୍ମୃତିକୁ ସାଉଁଟିଥିଲେ। ସୋନୁ ନିଗମ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ମଞ୍ଚରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହିଟ୍ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ଚାଲୁଥିଲେ। ସୋନୁ ନିଗମଙ୍କ ଇଏ ଦିଲ ଦିୱାନା, मेरी सपनों की रानी, कब आएगी तू, ओ मेरे दिल के चैन, जीने के 4 दिन इत्यादि गीत गाई दर्शकମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। ସୁପରହିଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ତୋ ଆଖି ମୋ ଆଇନା, ପୁଚୁକି ଗାଲି, ଫ୍ୟାସନ ଗାଲି ଏବଂ ଏକାଧିକ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଗୀତ ଗାଇ ସୋନୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ, ସେପଟେ ଘୋର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କାରଣରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ ଗାଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଜିଣି ନେଇଥିଲେ ସୋନୁ ନିଗମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ସବୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଯିବ। ନଭେମ୍ବର 24ରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଆସିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 5 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କୌଣସି କାରଣରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ବି ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତେବେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଆଧାର EKYC ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ କିମ୍ବା ଅଟକିଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ସିଧା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ। ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 15 ଦିନ ପରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟାଯିବ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଯଦି 24 ତାରିଖରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ନେଇ ବି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ମେଳ ଖାଉନଥିବା ବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା ତାଲୁକରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ହେବେ। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତଥ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କଲା ପରେ ପୁନଶ୍ଚ ଆବେଦନ କରି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏହି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଯିବ ନାହିଁ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ବୟସ 1 ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା 21 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇନଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିଭଳି 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କୌଣସି ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଯଦି ଆବେଦନ କରିଥିବେ ତେବେ ନାଁ କଟିଯିବ। ସେହିଭଳି ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ମାସକୁ ମୋଟ 1500 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ ମୋଟ 18,000 ଟଙ୍କା ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ଯୋଜନା ତଥା ପେନ୍ସନ୍, ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ସହାୟତା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।